کیے ہیں وہ اپنے لیے کیے ہیں، امریکہ یا کسی اور کے لیے نہیں کیے، اور اس کا بہت اچھی ایکنالجمنٹ ہوئی ہے کیونکہ یہ ہمارے لیے تھریٹ تھا اور وہ کامیابی سے چل رہا ہے. اب ٹرائبل ایریا میں ہماری جو رٹ ہے وہ ری اسٹیبلش ہو چکی ہے اور باقی ایکشن جو ہے وہ جاری ہے جو باقی پورے پاکستان میں. لیکن اس پہ سب نے اکنالج کیا ہے کہ ہمارا جو اینٹی ٹیررزم پروگرام تھا اب تک وہ کامیابی سے چلا ہے. اب ہم نیشنل ایکشن پلان کے تحت اس کے اگلے مرحلے طے کر رہے ہیں اور امریکہ کو بھی یہ اس بات کا احساس ہے اور ہم امریکہ سے امداد کے ذریعے یہ نقصان پورا نہیں کرنا چاہتے کیونکہ امداد جو ہے وہ اپنی جگہ صرف ایسی چیزوں میں آ رہی ہے جو ہماری ضرورت ہے. ہم ان سے اوور آل کوآپریشن چاہتے ہیں جو کہ اس خطے کے لیے ضروری ہے تاکہ یہاں پر جو امن کا عمل ہے اس میں مدد ملے اور اسی لیے کیو سی جی میں ان کا جو کوآپریشن ہے وہ ہمارے لیے زیادہ اہم ہے. کہا جائے کہ انہوں نے خارجہ امور پہ بڑی جاندار پریس کانفرنس کی 2 روز قبل تو غلط نہیں ہوگا. انہوں نے 2 سوال اٹھائے سر. نمبر 1 تو آیا امریکہ شروع ہو بھی جاتی ہے تو یہ کتنی ایفیکٹیو رہے گی اس سینیریو میں جب امریکہ جو کہ آبزرور ہے اور افغانستان جو کہ پارٹی ہے ان کی جانب سے بڑے اگریسو بیانات آئے ہیں. پہلے بات تو یہ ہے جی کہ ہمارے جو کچھ لوگ ان ٹچ تھے طالبان سے ان کا یہ نہیں ہے کہ وہ رکاوٹ تھے اور انٹیریئر منسٹر نے یہ بات کہی ہے کہ کچھ نہ کچھ انڈیکیشن ہو رہی تھی کہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ مذاکرات کی میز پہ آ جائیں گے. تو یہ ہمارا اندازہ اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ڈرون اٹیک ہے اس نے اس پروسیس کو ڈیمیج کیا. دوسری جو آپ کی بات ہے کہ کیوں ایسے ہوا ہے، میرا خیال ہے کہ کیو سی جی میں افغانستان اور امریکہ دونوں شامل تھے اور ان کی 18 مئی کی جو سٹیٹمنٹ تھی اس میں بڑا کلیئرلی لکھا ہے اور کنسنسس سے لکھا ہے کہ پیسفل negotiation between the Taliban and the Afghan government in an Afghan-led and Afghan-owned process is the only way forward. اور باقی آپشن اس کے بعد دیکھے جائیں گے کیونکہ ملٹری آپشن جو 14 سال سے آئی ایس ایف کی فوجوں کے ساتھ مل کے ہو رہا تھا اس نے تو حاصل نہیں کیا، وہ چلی بھی گئی تو کیسے حاصل ہوگا. تو اس لیے اس بات پر میرا خیال نہیں ہے کہ وہ ان کی طرف سے منفی ہے. ظاہر ہے کہ کچھ بے چینی ضرور ہوتی ہے افغانستان میں کہ جو وائلنس کا لیول ہے وہ کم ہو. جیسے میں نے ابھی کہا کہ جو 31 جولائی کی ہماری میٹنگ تھی اس کا پہلا ایجنڈا آئٹم یہ تھا کہ ہم وائلنس میں کیسے ریڈکشن کریں اور ہمیں امید ہے کہ جب بھی یہ نیگوسیشن شروع ہوگی تو اس میں ریڈکشن ان وائلنس جو ہے وہ ایک امپورٹنٹ آبجیکٹو ہوگا. تو میرا خیال ہے کہ اس میں پری جج کرنا جو ہے پری میچور ہوگا اس وقت کہ کیو سی جی کا پروسیس کیسے آگے چلے گا. جیسے نئی لیڈر سیٹل ڈاؤن ہوتی ہے مختلف جو چاروں ممبر ہیں وہ اپنے اپنے رابطے کریں گے اور اس کے بعد پھر کلیکٹیو اسیسمنٹ ہوگی کہ اس پروسیس کو آگے کیسے لے جایا جائے. جی آف ڈرون اٹیک آپ سمجھتے ہیں کہ امریکہ کی فورن پالیسی جو ہے وہ چینج ہو رہی ہے اور کیا فورسی کرتے ہیں کہ پاکستان کے لیے فیوچر 2011 میں اور 2012 میں بہت زیادہ کوئی 60-70 ہر سال ہوتے رہے. ہماری گورنمنٹ جب آئی 2013 میں تو ہم نے اس پہ بڑا واضح موقف لیا اور آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت 2013 کے آخر میں ایک آفیشیل امریکہ سے اناؤنسمنٹ ہے کہ اگلے 3 مہینے ہم کوئی ڈرون اٹیک نہیں کریں گے جب تک وہ نیگوسیشن اس وقت ان کے ساتھ چل رہی تھی. تو اس دوران میں جو ٹوٹل تعداد تھی اور یہ بھی جو اٹیک ہوا ہے بہت کم. اس میں ظاہر ہے ہمیں تشویش اس لیے ہے کہ یہ دوسری دفعہ ہے جو ہماری پاکستان کے اندر ہوا ہے. پہلے زیادہ تر اٹیک ٹرائبل ایریا پہ ہوتے تھے. اسی لیے ہم نے اپنا کنسرن جو ہے وہ ان کے لیے کنوے کیا ہے کہ یہ جو ہے ہمارے تعلقات پہ بھی اثر ڈالے گا اور یہ خلاف ورزی بھی ہے اقوام متحدہ کی اور بین الاقوامی قوانین کی. جہاں تک اس کا تعلق ہے وہ تو بڑا واضح مسئلہ ہے. اس کے بعد جو ان کے مقاصد ہیں وہ جس طرح انہوں نے میڈیا میں بیان کیے ہیں وہ ان کا اسیسمنٹ تھا کہ مولا منصور رکاوٹ ہے ٹاکس میں تو اس کو ایلیمینیٹ کیا جائے. لیکن جب آپ دیکھیں گے کہ بعد میں اگر آپ اس کا موازنہ کریں جو عراق میں انہوں نے کیا تھا شارٹ ٹرم کے لیے لانگ ٹرم میں وہ صحیح ثابت نہیں ہوا اور کامیاب بھی نہیں ہوا. اور ہم بھی ان کو یہ احساس دلائیں گے کہ پیس پروسیس کو اور ڈائلاگ پروسیس کو اس طریقے سے انٹرپٹ کرنا جو ہے وہ ایڈوائزبل نہیں ہے اور اس سے پروسیس آگے نہیں بڑھے گا. Sir, this is Isa Naqvi from Dunia TV. I have 2 questions to ask. Let me quote the 4th paragraph. That attack to presume that it was Mullah Mansoor or his group or his premature. I don't think one should draw that conclusion. But the fact is that we condemned the attack on 19th April in Afghanistan because many innocent lives were lost there.
On the second question, Iran has said Mullah Mansoor did not travel because he traveled under another name. So obviously they are contradicting something because as far as the documents are concerned, it was a fake name under which he traveled, so they obviously were not aware of it. कसवर क्लासरा इंडिया टुडे एक्सीलेंसी 2013 से जब ये गवर्नमेंट आई है, जिस तरह आपने कहा कि नंबर ऑफ ड्रोन अटैक्स जो हैं वो बड़े कम हो गए हैं, हमने ये भी देखा है कि पाकिस्तान का इंटरनेशनल कम्युनिटी स्पेशली वेस्ट और अमेरिकन के साथ बड़ी एक्सीलेंट कोऑर्डिनेशन रही है. अब ये जो ड्रोन अटैक हुआ है, तो क्या आप समझते हैं कि इसमें कोई क्लैश ऑफ कोई इंटरेस्ट आ गया था? हमने यही रिपोर्ट्स भी देखी हैं कि ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन ने ये एक स्टेटमेंट दी थी कि हमने पाकिस्तान को और अफ़गानिस्तान को कॉन्फिडेंस में लिया था. तो आपका इस पर क्या ख्याल है, क्योंकि क्लैश ऑफ इंटरेस्ट है, इतनी एक्सीलेंट कोऑर्डिनेशन के बावजूद भी इस किस्म के अटैक्स? हमारे प्रेस नोट में ये बात बिल्कुल ज़ाहिर थी कि उन्होंने ड्रोन अटैक से पहले कंसल्टेशन नहीं की थी, बाद में इन्फॉर्म किया था, और आर्मी चीफ को गालिबन 3-3.5 घंटे के बाद और प्राइम मिनिस्टर को सेक्रेटरी कैरी की तरफ से रात के 10:30 बजे यानी कोई 6-7 घंटे के बाद इतला दी थी. तो पहले तो ज़ाहिर है कंसल्टेशन नहीं हुई थी. और जहाँ तक दूसरे सवाल का ताल्लुक़ है कि इसमें उनके क्या मोटिव्स थे, वो जैसे अभी कहा गया उनकी ये असेसमेंट थी कि ये रुकावट है, तो इसलिए उन्होंने किया. लेकिन मेरा ख्याल है हम उनसे मज़ीद बात करेंगे और उन्हें कन्विंस करने की कोशिश करेंगे कि इस तरीके से एक तरफ तो आप उनसे बातचीत करने की कोशिश करें, दूसरी तरफ उनको मारते हैं, तो ये तो कंसिस्टेंट रवैया नहीं है. तो इसमें यानी क्वाड्रिलेटरल से हट के भी बायलैटरल लेवल पर उनसे इस चीज़ पर कंसल्टेशन होती रहेगी. और जैसे मैंने पहले कहा कि चाइना से भी और अफ़गानिस्तान से भी कि हम इस प्रोसेस को आगे कैसे बढ़ाएं. क्वेश्चन को बार बार ना करें. सेक्रेटरी लेवल की टॉक्स ऑलरेडी एग्रीड थी, वो शुरू नहीं हो पा रही, उसकी क्या रीज़न है? थैंक यू. देखिए ना जी, जो पहला सवाल है आपका, उसमें ज़ाहिर है कि जो इस वक्त उनकी जो एंट्री थी या जो ट्रैवल थी वो एक फ़ेक नाम से थी और वो अकेले एक ड्राइवर के साथ सफ़र कर रहे थे. तो जो ड्राइवर था उसके लवाकिन, चूँकि ड्राइवर की कंपनी जो थी वो तो वहीं की थी और सबको मालूम था कि वहाँ से हायर हुई है, तो उनके जब लवाकिन आए तो उनके हवाले वो जो ड्राइवर की लाश थी वो हवाले कर दी गई. दूसरों ने 2-3 दिन कांटेक्ट नहीं किया था, उसके बाद कोई ना कोई कांटेक्ट हुआ, और लेकिन लाश अभी तक हवाले नहीं की गई जब तक कि DNA का टेस्ट कंप्लीट नहीं होगा. और दूसरे सवाल का जवाब मैं दे चुका हूँ कि QCG का प्रोसेस जो है वो अभी इस वक्त तो ज़ाहिर है कि उस पर कोई नहीं होगा, लेकिन जैसे जैसे मशवरे होंगे उसके बाद फ़ैसला किया जाएगा कि उसे आगे कैसे बढ़ाया जाए. बस जी, लास्ट 2 क्वेश्चन. Last 2 questions. नवीद अकबर, दुनिया न्यूज़पेपर से. सर, जब हम मजम्मत करते हैं ड्रोन हमले की, जब हम ड्रोन हमले की मजम्मत करते हैं और कहते हैं कि UN चार्टर की भी खिलाफ वर्दी है और हमारी खुद मुख्तारी की भी खिलाफ वर्दी है, तो अब हम किस फोरम पे इसको उठाने जा रहे हैं, या सिर्फ बयान की हद तक ही हम उठाएंगे? बात यह है जी कि इस पर जैसे कि पहले आपने एक सवाल के जवाब में सुना होगा कि ये एक प्रोसेस बहुत अरसे से चल रहा था और हमने उस पर बड़ी कामयाबी से उसको एक तरह का सस्पेंड कराया और करीबन ये ख़त्म हो चुके थे. तो अब ये जो हुआ है नया ड्रोन हमला, इस पर हम ज़ाहिर है कि जो भी हमारी बायलैटरल और जो हम ब्रीफिंग कर रहे हैं मुख्तलिफ ममालिक की और उनके अनवाइज़ की, उसमें भी ये इशू उनके नोटिस में ला रहे हैं कि ये जो ड्रोन हमला हुआ है ये न सिर्फ ये कि वायलेशन है लॉज की, बल्कि जो मकसद है अफ़गान पीस का उसको ये उसके काउंटर है या उसको डिफीट कर रही है. तो मेरा ख्याल है कि ये मसला जो है इस लिहाज से उठाते रहेंगे. जी So, Irna, representative. So after that, may I request one more question from that side? Okay. Thank you, sir. Sir, Iran, Afghanistan, and India recently signed a trilateral deal, as it is called as Chabahar Agreement. What is Pakistan's formal position on this agreement regarding this important issue that President Rouhani, after signing this deal,
welcomed any regional countries to join this deal and said that it can be beneficial for all regional countries. Thank you. Well, as I said in reply to an earlier question, there is a number of proposals for connectivity. Even China, apart from CPEC, is connecting different routes in the region because regional connectivity is important for the whole thing. So Chabahar is an alternative port from which people can use, and we have Gwadar and Karachi that also. So it depends on the economics and facilities that are available in different, and therefore it will continue. And I'm sure there is some trade from Pakistan also which could use Charbahar post, and therefore we are actually connecting, building a road between Charbahar so I don't see any conflict in these various proposals, and I hope that our efforts to provide greater facilities to traders in Afghanistan and to traders in Iran will continue to be further strengthened, and this will enable the trade between both the countries to expand. Last question from PTV. Thank you so much, sir. Amjad Ali from PTV News. Sir, Pakistan seems to be under multiple pressure. The US has carried out drone strike. India sets the stage for a terrorist attack and maligns Pakistan. Afghanistan soil is used against Pakistan to launch terrorist attacks from Afghanistan into Pakistan. So what's the Pakistan strategy to counter such challenges? Thank you. Well, it's an interesting question because there is a general firm that something very serious is going on. In fact, in all eras, if you look at the last 6 decades, there are areas where you find one crisis or the other brewing. Our geography is, we are located in a very active geopolitical region, and therefore these kind of things happen. But if you examine it closely, even our relation with USA compared to the low that they had reached in 2011 and 2012 are not that much. Similarly, with India, if you compare it to our relationship in 2002 after the attack on Parliament, the situation is on the whole much more stable, and we are still trying to revive the dialogue. But more important thing is our own resilience. Pakistan is a very strong economy. We have one of the 8 largest armies in the world. We are a nuclear power. We have large resources. We have very, very strong cooperative arrangements with China and many other friendly countries in the neighborhood. And therefore, I think on the whole, our ability to deal with challenges, and in fact, Pakistan does better when it's faced with challenges. And I'm therefore quite confident that not only we will overcome the challenges that seem to be brewing at the moment, but be able to overcome them and move forward in a very decisive manner.